Agina ke wona wonyi ba gieti ni fira. Wona wonyi ba gieti ni fira. Fe fay mo findi gara. Maintenant na Guinée, wontan Guinée ne re na tan situation modèle ikushi. Na fe na yetini fe barani e Guilherme Guinée gbegbe na anato. E musu sa fe hali mariede. Atangi etini fe ma. Guinée gbegbe na anato e musu sa fe mariede. Ntan na gan fala ma tan Guinée be wona ga décourager de. Wo marié. To fira ga birin tambene ka me yo ma bore kelma la Guinée bo itamma. Fo nga wakil ne wombore ga fira. Ça c'est clair et net. C'est clair et net. Fo nga tina wombore ga fira hein. Mi yo ga menace mani ma mi ra keli rameta na fe tamma. Ah, ntantu kan tando mu fama na tan supporter de. Wana ganna bama devant ces personnes là qui sont trop ethniques là. Moi je vais vous dire ça tout de suite. Wana occasion filmer yo ma wora bagan wo borma wora ti wora songwarati. Na gan yo na wo be wato ngo waso akan yira. Me wo batin fe gerera wo bagan wo borma na ki wona gati nara. Wona na occasion fi. Wo fata ma gérer de ne. Parce que mi rine ranye, khaimu fata gérer de ali mané l'air bri wona songo fi wona gere fi dans le vide quoi. Ini ira meta suku tranquillement tranquille. Gere sofe na ganne kona da. Wona gere sofe dan, c'est pas le moment. Na ga yobe. Il nous faut une rapaga irumma. Wona ga ide ibirade. Hey. Biri nguruki masemmane. Bila nguruki na masemma gameta bangre. Ko wona falo nga bire fo oranye. Wo magameta nan kana mo womma. Parce que ndena na muna modeli soto itam bonheur na gan kwa tamuna stock. Agbegbe na na to ne nara. Sesse gbeta mara to ne nara. Alugo ne be kwa alo ala na tongori aso etanyira na ki gratuitement. C'est ta destinée ici. Miriga mara giri. Anung ala ga mara giri. Akere mara. Kala bara giri. Itam Guinée bara fado goy mara me roma. Me aluna gageri nanaki. Nana gara nyaku itam. Fala he. Naga yobe wo fora fate gérer de. Akanye. Ennemi dame blanche nera. Ennemi dame blanche ya unyingbe. Ennemi dame blanche. Et puis manga secret keren falo be mi rine femme woman ki atanga meta bangre findi comme si etanan gere tife obe wo ya kuimuna nera na kama senge be yati imura fama iya kuimuna ki na kan yele mira enemi fama na ki e ma sebe ka wo biri nara enemi na ne na 100% à 100% pur anyata kola karangbe na kuguri na ne na yele mera na ke bere mera na gan fama ma sebe kene aya kuinara ya kuimuna nara me ne fama e berera ennemi dame blanche ya kunyingbe ennemi dame blanche ya kunyingbe ya kuinanaki ya kubeli wo mefie mana modeli na ma ne won bilen won bore fogora ga meta bangi won tan Guinée won tan am fe biri maniganche ma won na do abore ku won na do abore konna won se won sa den tegera mebe ne fannanan to ngoma na jan kontan me ga wo muba wo mboro harge kana fe wo muba wo mboro kai kana fe wo muba wo mboro ka futi kana fe na mu wo ngani madede gi etni ya na ga ki gira meta bangi fa ga danne ku gi etni ya ga danne kuto kut à prendre ou à laisser wo bile mi re fogora wo bile wo mboro fogora won bilen womboro fogora la Guinée mbara falo be mi yo ma bore kelma la Guinée mi yo ma bore kelma la Guinée won fana ki na ga ki son won nga khalife won nyamuno ma won ma nyokunde même à une seconde de la vie won ta fala ne re singebe oui won ta fala ne re singebe oui à la liberté non à l'esclavage to wone mato ina yare ki na re wontan nar ba febe idiosira ba febe dans le vide. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience. Nous sommes des inconscients ici, des inconscientes. Sinon, on n'allait même pas se quereller ici à cause de l'ethnocentrisme ici. Non.
Ebore bara dangira. Abara dangira. Habara dangira, bara dangira. Afindi fulera ba, afindi maninkera ba, afindi kisira ba, afindi bersera ba, afindi minsera ba. Ato bara sekela ga famille ne ka fa fe ga famille. Il mera tan sugune ga binga. Irana ra fanne. C'est-à-dire nte nous dogoler de na fala manen Dieu a fait le contraire de ce que nous avons désiré dans le foyer. Ra fala dugu fi ga ba so fi ata mariage le roi. Ntandona nanto ugata irameta edorema. Muran dugu fuore so parce que mumu se fire lima irameta bangri. Muran lu muran yena ki muran marabole yaraba. Parce que boye ça na mu bena menne. Une fois dans le foyer, pour moi on allait trouver la paix complète, totale ici. Mais on trouve le contraire. On n'a qu'à porter les habits noirs, hein? C'est tout. Fira yo munana fore nan tunana. Pendant qu'on n'a qu'à faire le contraire, on porte les tissus noirs ici, les robes noires, comme une femme veuve. Parce que là, on trouve le calvaire dans le foyer. On trouve le calvaire. On n'a qu'à porter les tissus noirs le jour du mariage. Parce qu'il n'y a rien de clair, rien n'est blanc là-bas. Rien, absolument rien. Ils n'ont qu'à nous dire ici de nous habiller dans les tissus noirs. C'est mieux. Quel manière yara ba de fo no ngamen toro oboran findara sono efa kele rana nyaru yara badi eta muna meriteri mbara falo be wora fate gérer de ndanun be gérer ki nere, c'est-à-dire nera fandangi fali mbari mirera parce que na kolon na saronguni na fala fe na famille nere ma famille na naki sono wallahi billahi tallahi wonga ba wombore gai kana fe me gbete munara ba made mbara falo be game gbe yo muna wo ma fo problème problème na sigi arafa gigameta fe kui wontan gine nara wontan gine na yi problème birinna wallahi wonga non di fala wombore be wongbile wombore gai kana fe fogora wongbile wombore gai kana fe fogora amonga madede na mire kolo na mire ne re naki adama di kuguri afama na ni bambe mani uli bendu ya kolo maler na gali mabarage uli abarage a 1 litre tambadi ya kolo maler na re mbara fale obe ennemi dam blanche nira fata yele dede eni yele re manena ga dune ga ribiri barasto en na désiré ga dune giri ku billahi Mirio fa falo be memane ina ga dangu fule gine nara fule gine ga dinara ina propos ina biri meme de kui so gine ga dina obe maninke gine ga dinara ina propos biri na meme de kui propos na ga findiri mi boyera te fera, c'est-à-dire enu mi ga etini fala kwa alo etan sigare na kame mana etini fe namma isigar mara fanyi maganunte ya na biri nguru wono managa yo rabadi be wara bebe wono manana nago wona hurtare ya yo suwo ina woga bati fe woga songorati parce que ndera na nyawu tefange nyawu ya dogodera nya iluma dogora na kwa men waye takama ube fe du surum hali furuku ina re bombo ya furu ya vorti ande no ma yadi ya tifagade sinde na nyawu yama ala gadi woma lu dunia kola mutangine baratoro gigamete dogo ekuito ntangina gbegbe na nato to mu do gameta moi j'en veux pas beaucoup je ne vais pas les en vouloir beaucoup jamais wallahi billahi parce que ni manyo witan songa na ranto ratangameta bangri kui tu as même envie de ôter ta vie quoi à cause de ces choses maltraitances ala tagi na hene to nan tan fate ku na douleur to nana atan etini ya gere ni soma mi selu man fate ku mi selu man be decision mundu lu man be mi selu man madebe kan tan ma ya ban madebe kono eto na ganda ngiri dogobore fa to fe na ganda ngiri amu dangiri mi ruyo gambi wonu ala tagi nantan luma ne ngafe nyagira ba kamu luma ngafe nyagira ba wonu ala tagi
est-ce que nta no ma courage soto de sono nta nga susana mehera miri nere kaliri alabe e kali annabi be e fenya vira bantana etni yama awanta mbara a source to pourquoi élection nali wonwanyi kereso mafakaeti ma boutique kana makasara era bama ntambara ga source to de nana na falak wonga wombela ka so womboro yi fama to sononde na etini na ganara bagna maintenant moi quelques éléments bien composés moune ga mo attaquer ma sono maintenant la colère ici ga mo finir meri ga muran à la colonie na éparpillé mané. Est-ce que vous allez comprendre? Parce que vengeance, esprit de vengeance, na luma fate kuisono. Na mane nega e birin kere. Est-ce que vous allez tout? Na mane birin kere, sans distinction. Vous allez tout, na nara nyahu ya mufa. En ala naga wonga die wombore ma. No ma die de. Mais est-ce que naga douleur naga nan fate kuina ki no mane mude nara. No mu no mane mude nara. Na nara wonla ma wonga péché. Wonga banyahu yama wonga péché évité méchanceté wonga wonyi bara nyahu ya wona wonyi bara mufa wa matoto na kina gambara gago yara le misera basana est-ce que nta no masusa de nera mu no masusa de ra sono parce que mu ar ma bonheur roma nana rantam amura fam ngami gira bonheur kana khamu ima lira bonheur soto de même mi mali mara kana wallahi ntam dunia mi ribirin lambe ala na wondaka mu won findire kerenira mu won makairi findi kerenira sese bondon ko la mo wono womborra tamiri na re yuge na fera woyi bara hawa ma won mabori ga khimbeli woyi ba gi boya nyaari yara mi re fari ga meta bangri kushi woyi bara mu gani madede amogani madede woyi bara e wonna wonyi bara de awo mo wonyi bara mu gere fande won wa mo ma bo gira siga yare ma me won yuge na ga meta bangre kui kama egbe yo mu yi am won tan gine doro na wotam man ni gesono nun ala na ga gine toro ga meta bangre c'est-à-dire mu ga do mu ronye mu bo yesa sto men he mu ga do men mu ga mura gara mu tambe ina fala gine ska fe ga meta bangre iska fe gari nan kui tana marade iska fe gari nan kui kono risa gari soto me ronyi ma siga me ga meta bangre satana soto meni balwe nambare masibe fitine al balawi imu do me ronyi ra gara na fi sa fe biri o minere ki mbara we gila mara le gbegbe fi wo mo wotan la Guinée ke prise de conscience. Les femmes guinéennes prise de conscience. Toutes les manigances sous cette terre aujourd'hui, c'est nous les femmes. Les hommes n'ont rien à voir dedans. On a fait kobi kuito, on tan Guinée nara. Guinée na mengaru Guinée yara, anara Guinée yama. Stop! Stop à la maltraitance des femmes dans le foyer. À cause de l'ethnocentrisme ici. Je vous dis stop. Prise de conscience pour une vie meilleure. Nous les femmes guinéennes, prise de conscience pour une vie meilleure. Arrêtons, regardez, il y a eu trop d'assassinats, trop de meurtres. Ici, il y a eu des femmes qui ont perdu la vie. Il y a eu des femmes qui sont devenues folles à cause de ça. C'est grave. Ça se trouve partout dans le monde. Mais chez nous, là, c'est exagéré. Chez nous, c'est exagéré. Il faut qu'on arrête maintenant, là. C'est assez. Pourquoi on se maltraite dans le foyer? Pourquoi on le fait? Nous le faisons pourquoi? L'endroit qui est censé être... Je ne sais même pas comment l'expliquer, comment le confondre. À quoi il faut confondre l'expression là? Le bon sens de mariage, c'est d'être heureuse ici. C'est pas d'aller être malheureuse encore de plus. À quoi sert maintenant le mariage? À quoi sert maintenant le mariage, nous les femmes? Pourquoi tout cela? Pourquoi tous ces maltraitances? Wonya wira ba ma womboro rami se ma kameta bangre kui. Dendere khili fala ka mu ga sa khairi sotona. Musa tanana lima muyarana. Awa mo ga do mo ga mo mura.